Ne te ngwan lat kenero yene te kontila no reke gambele ngumi shia okoro ngumi shia kor shia jatero ne. But I can tell you one thing here, okay? Wa mitina re ga wa chi authority che jen ka yene re tonan she we kan eten kontila dini. So whatever man talk no ne re konde na gang de kala dini in kontinere which ko te ramate ga mai de kula ringa tetku wal de ringa di men de ro lado gwan mo ramadan te ke power jatin gol ka nyok du me de wi jare yu gaba de ngaji no ti de wi ke ti ga mai de batrek power ke lu take kume again mle na nen lana bit so gwas mene de kondong de bel de gala ni de kon la de ni ki police ne nwari ko sene ko la nang na ka police bar shi ka ngane la shi ke ju lo ra pa so mi beli ne kon len tende ke gambele ko ni ro du chara gwano ne de gambele ke de ni gandi al te kan kamach or what anyok and we jin brand bi bela la ta te je la ko na nge no right ni karan the first right ken je bi gwe no ta dan te chianga je we de no bro do your gwam do you don't know what is happening there ne gwaza mo kene de shu kene mo tell innocent vulnerable people to tell nothing so la kula je ne kan ne de kon la bartin te ka match la police ni ken kennedy ni ken kala no la ka kan kula ya na gono la ro ne mi beli de ni ke beli police no re kon la na kula na ka te kan tin ka shi kan respond ke tan bi kana la the no entire community bi ga ka je ki bi ke chono no tele ka lo teram telot era ante ka lang du jene social media de ro de ne ko de ko bi de ka boom man mi to ko ba bi mag dor de je de ran de ni karano ne but when mi ke ku mi shet ka dawo jara mai roda yal ka mai du ke ka mudu but gwad me te ku me teten okay when mi te ku me jal na bit ke je ko jen kwalar no kwerte ni amba bel mi te mi to community ko jaram dan bi go bigger alka but not the ordinary people sigene ko la ngwen tel mi de kan lat gwad mo ka god will gor ka tel mi de kan let ni tala na wena ka jamani na kana da dom ni kana re ne ko na ka bodong de kan itimo la rana jen ka jena shi bi nga china shi ga billing mi cha ji advice no show where pin te kare din shi bi nok bu we gwa bi bo to so ne kon de ko bel de kan ande ka police ne kon kana ko la de ni kon were do aran ka gambel kana kwartin kon shi ko yaro ko mi shi mi cha tok okay mi ko kon villager why not yeah then of course you cup but china trek tina dor mi tegarek so mi longa dor gori roi ni ka social media dana jodo alin ke ko bina burin kule gang alaken so jenta dan tin nono jen la kan wona ne mitien ke kum do ne jarama dan biya bel okay lakini ya kai ka community mo dong tel wang power te ne continuum ne te nyam kala ro konche ko dak chana raj din mina raj all of these people la police ni de ne war yal binarin lat gwa kelen den now we'll go down to court. That's how things should be done.